दुखर कथा है आज समाज रे भिलेनटा हूँ सबुठ बेसी पैसा पाउथवा लोक भिलेनटा हूँ तो मु गोटे नाटक लिखा गले आ हिरो किए नहांती समस्त भिलेन ग्रामर फर्माट यात्रा सब नष्ट होगा से कहवा आमको आम पुराणा बोली यात्रा मु पीएचडी कली यात्रा मु अमेरिका जाली न्यूयॉर्क यात्रा केमती होची सेटा वीडियो कैसेट मोर देखिली तापर पीएचडी पाइली मुझे नाटक लिखुची दिन को 8 घंटा मु परिश्रम करुच्ची राति 1:30 पर्यंत नाटक लिखुची नाटक पढ़ुची मो ना डॉक्टर रमेश प्रसाद पाणिग्राही मुझे आसती आज हाँ गोटे मन नहीं मुझे धन्य ये आज 3 घंटा समय मु कलाकार मान सांगे बीतेली कलाकार माने जो माने पृथ्वीर लुह को निजर लुह कर दियंती समग्र पृथ्वीर दीर्घश्वास मान निज छाती भीतर नहीं पारती एवं से सब अवहेला करा जाए एवं से लुह को चिन्हवाई कहीं नहांती बोली कौन गोटे गीतटे गाँव सो एत कलाकार मान एकाठी पाइबा एक धन्य जे एक बाजे पृथ्वी रे जो दिया नियार पृथ्वी केवल मुदे आपण किसी देले ही मोर एमती गोटे दिया नियार पृथ्वी रे निस्वार्थपर कलाकार मान सांगे 3 घंटा बीतेली एथपाई ओजेएल को धन्यवाद दूचे बहुत कथा कहबार थिला कलाकार मान को एक एज पीढ़ी कलाकार मान कहीं आज गोटे सुजोग देखते से मैंने 3टा पीढ़ी कलाकार को एकत्र कर गोटे महाकुंभ होता ये कुंभ अनेक कथा कहला मोर भी किसी कहबार थिला समय नहीं एमती प्रार्थना करी ओजेएल को बारंबार एमती अके सृष्टि करंतु एवं नूतन एवं पुरातन मानकर ए संगम को जारी रखंतु इतिहास परंपरा एवं वर्तमान को एमती जोड़ू था धन्यवाद तथा कौन कहबार थिला जोटा रही गला कहबार थिला कलाकार मान को जे जे से माने मनीष नुहंती से माने देवता नुहंती देवता और मनीष भितर से गोटे गंधर्व कहबार था से नाट्यशास्त्र जिते नाटक लिखाला 4 वेदर 4टा जिन जाकला ब्रह्मा को कहले इंद्र ब्रह्मा आपण नाटक करांतु जो देवता माने चतुर कुशली परिश्रम कातर नुहंती से देवता नहीं नाटक करांतु इंद्र इंद्र कहले कौन करिया देवता मान भीतर कहीं कुशल नुहंती चतुर नुहंती कि परिश्रम कातर नुहंतु बड़ कथा आपण भरत मुनि कहतु पु मैंने तपस्या कर साधना कर नाटक करेंगे आज मध्य से भरत मुनिंगर पुअर 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 पुअ पु माने से साधना करते अच्छा गंधर्व मनीष नुहंती मनुष्य बहुत ऊर्धरे देवता नुहंती देवता मान ऊर्धर मुझे कहबी ना तले किंतु दुखर कथा है आज समाज रे भिलेनटा हूँ सबुठ बेसी पैसा पाउथवा लोक भिलेनटा हूँ तो मु गोटे नाटक लिखा गले आ हिरो किए नहांती समस्त भिलेन एमती गोटे समाज रे मनीष भापी मु पिला कही आर किसी कथा कही समय नहीं नाटक लिखी 102टा आज्ञा 102 नाटक मोर सीरियल अच्छी हिंदी अच्छी बेंगली मोर तो अनुवाद हो कन्नड़ हो मराठी हो सब सब भारत सारा मोर नाटक हो जो 102टी नाटक भर गोटे आम तो किसी शुणी नाटक ना टे कहते
ଯୋଉଟାକି ସବୁଠୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ନାଟକ। ଲୋକେ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ନାଟକଟା। ମଝି ନଈରେ ଘର, ସେ ପିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ମରିଗଲେଣି। ଗୋଟେ ବଞ୍ଚି ବସନ୍ତ ସେଟା ଅଛି କୋଣାର୍କରେ, ଦୈତାରୀ ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପତି ମୋର ଛାତ୍ର। ଏବେ ଯୋଉ ନାଟକ ଏବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କୋଉ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ? କଣ ନା ଏବେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4ଟା ନାଟକ ଲେଖୁଛି। ଇଂରେଜୀରେ ନାଟକ ଲେଖୁଛି, ଆମେରିକାର ନାଟକ ବାହାରୁଛି, ମୋର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରୁଛି। 23ଟା ନାଟକ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲିଣି। ଏବେ ନାଟକ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଟକ ଲେଖିଲି ନାହିଁ ମୁଁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇଲି। ତାପରେ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଫିଅ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଲେଖ ନାହିଁ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଯାତ୍ରା ନାଟକ, ଗ୍ରାମାର ଫ୍ରମାର ଯାତ୍ରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ କହିବା ଆମକୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ବୋଲି। ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ PhD କଲି, ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆମେରିକା ଗଲି, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ମରିକି ଦେଖିଲି, ତାପରେ PhD ପାଇଲି। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଲେଖୁଛି, ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ରାତି 1:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖୁଛି, ନାଟକ ପଢୁଛି ପ୍ରତିଦିନ। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ନାଟକ ଲେଖୁଛି, ମତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ହିରୋ ନାହିଁ, କୋଉ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ କିଏ ଭଲ ଚରିତ୍ର ମତେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ମୋର କେବଳ ଭିଲେନ, ରାସ୍କେଲ୍ସ, ପାଖାପାଖି ପଶୁତ୍ୱକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିପଦ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କେମିତି ଲେଖିବା? ନାୟକ କାହିଁ? ନାୟକ କଲେ ସେଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ପାଇବ। ଯୋଉ ନାୟକ ମାଆକୁ 200 ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଯାତ୍ରା ହିଟ୍ ହଉଛି, ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେତିକି ବେଳେ ବି ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଥିଲା? ସତ୍ୟଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନ୍ୱନ୍ତର ଚାଲି ଯାଇଛି, ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆସୁଛି। ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ, ଯାଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବେଦ କିଏ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ବେଦ ଶୁଣିବାକୁ ମନା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦ ତ ଆଉ କାମ ଦଉନି, କ'ଣ କରିବା? ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ଜିନିଷ ଥିବ, ଆଉ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଦ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ବେଳେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ତିଆରି ହେଇଛି, ନାଟକ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାତ୍ରା ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଲା, ଅସୁର ମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ହବନି, ନାଚ ଗୀତ ଦରକାର, ତେଣୁ କୈସିକି ବୃତ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ପରମ୍ପରା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଭଦ୍ରତା ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, କକଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।